कमरे के किसी कोने में रखा हुआ दिया जैसे पूरे कमरे को मद्धम ही सही लेकिन रोशनी से भर देता है। सूफशां की मौजूदगी ने भी घर को ऐसे ही भरा हुआ था। वो किसी आसमान का चांद थी। सब महसूस कर सकते थे, लेकिन उसके बाप को देखकर फसीह हैदर को कोई तशबीहा नहीं सूझी थी। जूफशां को इस जैसे बावकार शख्सियत के मालिक इंसान की बेटी होना ही सही था। उसका जाना इस घर पर ऐसा सानहा था कि कितने दिन तक दरवाजे पर आई पुलिस से होने वाली बदनामी का ख्याल तक नहीं आया था। मोहल्ले वालियां अम्मा से पूछती थीं, वो तेरे किसी भाई की बेटी नहीं थी, तूने झूठ बोला ज़्यादा। और अम्मा को मानने में कोई आर नहीं था। ऐसे सच का क्या करना जो किसी की इज्जत या जिंदगी को खतरे में डाल दे। ऐसा सच तो फसाद हुआ ना। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने कर लिया, वो मुतमईन थी। दरवाजे पर बाप को देखकर जो उसकी हालत हुई थी और जैसे वो जाकर बाप से लिपटी थी, उनके कलेजे में ठंड पड़ गई थी। रब किसी दी पुत को माँ बाप की ऐसी जुदाई न दिखाए। जाने वाली ऐसी गई कि उनका घर खाली कर गई थी। फसीह हैदर के लिए सारे मौसम दो हिस्सों में बट गए थे। जब वो यहाँ थी और जब वो यहाँ नहीं थी। एक हिजर का मौसम, एक तेरी याद का मौसम, मिलते हैं तो बन जाता है बरसात का मौसम। जिंदगी का शऊर कहता था, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, सब ठीक है। लेकिन ये हकीकत भी जानता था, जिंदगी के वो मानी भी नहीं रहते। वो जाकर भी वहीं थी। उसके जाने के बाद ये दूसरी ईद गुजरी थी और अम्मा अभी तक बात बात पर उसे याद करती थी। इतना सोना कुरान पढ़ने लगी थी। इतने शौक से तो आज मेरी अपनी औलाद ने न पढ़ा जितनी चाह से वो कलाम पाक खोलती थी। बड़ी भोली और मासूम रूह थी। जहाँ भी हो अल्लाह उसे खुशियाँ दे। नूरिया उसे और उसके कपड़ों को याद करती। ईद के बाद उसने मुश्किल से उसका दिया सूट दो एक बार पहना था और पिछली ईद तक तो अम्मा भी मुंतजिर थी कि शायद वो आए, लेकिन उसे नहीं आना था, सो वो नहीं आई। जिंदगी उनके लिए भी यहाँ रुकी नहीं थी। फसीह की सरकारी नौकरी लग गई थी। दफ्तर में काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए बड़ी आसानी से उसने शाम की क्लासेस में MBA के लिए दाखिला ले लिया था। सेहन का एक हिस्सा पक्का हो गया था और बावर्ची खाने को बाकायदा बनवा लिया गया था। बज़ाहिर सारे मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन सब जानते थे कहीं कुछ कमी है, बल्कि जानते थे कि किसकी कमी है। सामिया छोटी थी लेकिन बेझिझक उससे बात करती थी। ईद का तीसरा दिन था और फसीह जामन के दरख्त के पास चारपाई पर लेटा हुआ था। इशा की अजान होने वाली थी। सामिया आकर उसके पास बैठ गई। मैं एक बात सोच रही थी भाया। बोलो। फ़ोन बंद करके उसने तकिए की दूसरी जानिब रखा। वो एक थी, फिर भी हम सब उसकी कमी महसूस करते हैं। आज भी उसे याद करते हैं। हम इतने हैं, क्या वो हमें भी याद करती होगी? भूलता तो कोई भी नहीं है, लेकिन याद करने के अंदाज बदल जाते हैं, मानी बदल जाते हैं। दिल में दर्द की एक लहर उठी। कितना मुश्किल होता है खुद को ये बताना कि कहीं हम अहम नहीं रहे। उसका क्या मतलब हुआ? वो हथेलियों के प्याले में चेहरा रखे पूछ रही थी, तुम्हें याद है कुछ साल पहले जब हम अब्बा के दोस्त के गांव गए थे और तुम उनकी बकरी का बच्चा लेने के लिए मचल गई थी? सामे को हंसी आई थी। याद है, और ये भी याद है कि अम्मा के मना करने पर मैं कितना रोई थी और कैसे अब्बा के बाजू से लटकते हुए स्टॉप तक आई थी। वो बकरी और उसकी मोहब्बत याद है? इस सवाल पर सामिया चुप रह गई थी। हम भी कहीं न कहीं उसे याद होंगे और वो इन दिनों को याद करके जाने हंसती हो कि क्या दिन थे जब उस कच्चे मकान में उसे रहना पड़ा। यही सोच और यही बातें थी जो फसीह को उसकी जानिब कदम बढ़ाने से रोकती थी। मजबूरी में अगर उसे चंद दिन यहाँ काम करना पड़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हंसी खुशी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारने पर राज़ी हो जाएगी। मजबूर और आज़ाद शख्स के फ़ैसलों में फ़र्क होता है। और फसीह के पास था ही क्या? चंद चोर निगाहें, चंद झिम्पी मुस्कुराहटें और जुगनू जैसे चंद अल्फाज। वो कैसे इसकी तलाश में निकलता कि ये जुगनू उसे मंजिल तक पहुंचा भी देते तो उस बात की क्या ज़मानत थी कि आगे मिलने वाले की मर्जी अभी भी वही होगी जो इस वक्त थी जब वो यहाँ थी। जब उसका बाप उसे यहाँ से लेकर गया था तो उसने अपना कार्ड दिया था, मैं आपका मकरूज़ हूँ और ये कर्ज किसी तरह भी अदा नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी मैं अगर आप लोगों को किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ एक बार तो मुझे खिदमत का मौका ज़रूर देंगे। वो कार्ड अभी भी उसके वॉलेट के किसी खाने में मौजूद था। नहीं था तो यकीन, उसे एक बार तो मुड़कर देखना चाहिए था, लेकिन उसने शायद भुला दिया था। और जो भूल जाना चाहे उसे भूलने की आसानी देने से अपने लिए आसानी होती है। सितंबर के बेरौनक दिनों में यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो घर नहीं गई थी।
बल्कि इन रास्तों को खोजने लगी थी जहाँ कभी मंजिल का शायबा महसूस हुआ था। मटियाले से दिनों में अभी तप्श जागती थी। पिछले हफ्ते मम्मा बता रही थी कि पापा के एक कारोबारी दोस्त उसके रिश्ते के लिए घर आना चाहते हैं। जल्द या बदेर ये वक्त आना ही था, लेकिन उसे लगा जैसे ये सब अचानक हो गया हो। मम्मा ने उससे पूछा था, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बता दो, नहीं तो इन्हें बुला लें। वो चुप बैठी रही। पापा ने कितनी बार उसे कहा था। जब नुज़्ज़त ने मुझे कहा कि तुम किसी लड़के के लिए घर छोड़ गई हो, तो मैंने कहा ज़ूफ़शां मेरी बेटी है, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। अब मालूम नहीं ऐसा कुछ से उनकी क्या मुराद था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी। कहती तो भी किस बल पे? इतना वक़्त गुज़र गया, इनमें से कोई उसके पीछे नहीं आया था। यहाँ आने के बाद कितना वक़्त तो उसे सब सेटल करने में लग गया था। और फिर एक बात और भी थी। अम्मा ने एक एक बार उससे कहा था, हम गरीब लोग हैं और हमारे पास बस इज्जत ही है। हम तुम्हें इज्जत देंगे, लेकिन तुम हमें बेइज्जत ना करना। उनके दरवाजे पर पुलिस का मतलब वो समझती थी। फिर जब वो इस घर से बाहर निकली तो इर्द गिर्द लोगों का हजूम तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। वो इन्हें बेइज्जत करके आई थी। वो कैसे उनके पास वापस जा सकती थी? अब इतना वक़्त गुज़र चुका था, ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी थी। हो सकता है वो इनकी ज़िंदगी का वो बाब बन गई हो जिसे कोई भी दोहराना ना चाहता हो। एक से बढ़कर एक अंदेशे थे। तब उसने मामा को बताया था, हो सकता है तुम्हारी अमानत से मुतासर होकर। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरा बैग, इसमें ज्वेलरी थी और कैश भी। इतने दिन वहाँ रखा रहा, किसी ने देखा तक नहीं। मामा, वो और तरह के लोग हैं, और तुम्हें लगता है जिस तरह के वो लोग हैं तुम वहाँ खुश रह सकोगी? उसने इकरार में गर्दन हिलाई थी। तो फिर तुम खुद वहाँ जाकर देख सकती हो कि वहाँ तुम्हारी जगह है भी, या वो मूव ऑन कर चुका है। जिंदगी के साथ जहरीले तजर्बे नहीं करते, एक बार कोशिश ज़रूर करते हैं अपनी खुशी के लिए। और फिर वो लौट आई थी, इसी लिबास में जो उसे अम्मा ने ईद पर बनवा कर दिया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने में एक झिझक मान्या थी, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसे पता चला इस घर में वक्त रुक रुक कर चलता था। अब भी वही सब वहीं पर ठहरा हुआ था। घर में आने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों से कता नज़र घर वाले सब वैसे ही थे। एक बार फिर उस घर के मकीनों ने उसे खुशामदीद कहा था, और पहले से ज़्यादा गर्मजोशी से गले लगाया था। वो सहन में जामन के पेड़ तले बिछी बान की चारपाई पर बैठी थी। शमसा और नूरिया तो ऐसे मिली थीं जैसे सगी बहनें हों। हम सब ने बहुत याद किया तुम्हें। हमें लगा तुम हमें भूल गई हो। अम्मा ने पिछली ईदों पर आपके लिए सूट भी बनवा कर रखे थे। सामिया के कहने पर अम्मा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा था। इस ईद पर भी बनवाना है। मुझे पता था मेरी बेटी आएगी ज़रूर। उसे लगा ही नहीं वो कभी वहाँ से गई भी थी। शमसा और नूरिया के साथ मिलकर उसने खाना बनाने में मदद की थी। ध्यान सारा उसकी तरफ था, जिसका किसी ने नाम तक नहीं लिया था। थोड़ी देर बाद वो आराम का बहाना करके उसी कमरे में चली आई थी जो कभी उसके इस्तेमाल में रहा था। सब कुछ वैसे का वैसा था, यहाँ तक कि जब वो बिस्तर पर बैठी तो खिड़की की सलाखों में अभी तक उन निगाहों का लम्स मौजूद था, जिनसे गाल तमतमाने तमतमाने लगते थे और जिनके शौक से पलकें बोझल होकर झुक जाती थीं। आईना देखकर उसे लगा जैसे वो कितने वक्त से किसी कदीम कहानी के किरदार की तरह उसमें मुकीद है। आईने में कहीं वो अक्स भी सांस लेता था जिसे उसने छुआ था। उसने सोच लिया था, उसे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। फसीह हैदर के पास दरवाजे की चाबी थी, लेकिन उसे अच्छा लगता था जब उसकी दस्तक पर बहनें भागी आती थी। सामिया ने दरवाज़ा खोला तो हमेशा की तरह रुक कर हालचाल पूछने के बजाय फौरन बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। ज़रा की ज़रा हैरत हुई थी, लेकिन फिर बावाज़ बुलंद सलामती भेजने के बाद वो अम्मा और अब्बा के पास कमरे में चला गया। जा मेरा पुत्र, पहले कपड़े बदल ले, पानी पी, फिर खाना खाते हैं। वो उनके पास से उठकर कमरे में चला गया। खुले दरवाजे पर नीला जालीदार पर्दा पड़ा हुआ था और ज़ीरो पावर के बल्ब के साथ कमरे का पंखा चल रहा था। अब वो ज़्यादा हैरान हुआ था कि घर में कोई भी इतना लापरवाह तो नहीं था। कमरे में दाखिल होते उसने गले से नेकटाई निकाली और साथ ही बत्ती जला दी। गुज़रे सालों में उसने कितनी बार उसे यहाँ इस घर में, इस कमरे में चलते फिरते हुए तसव्वुर किया था, लेकिन ये तसव्वुर कभी इतना मजबूत नहीं हुआ था कि मुजस्सम दिखाई दे। वो आईने के सामने खड़ी थी। एक झुमका कान में था और दूसरा वो हाथ से नीचे गिरा बैठी थी। ज़ुल्फ़िकार ने वो झुमके बैग में रखे थे और अब पहनकर चेक करने लगी थी कि अगर वो उसे इन झुमकों में देखे
تو وہ کیسے لگے گی؟ وہ نکٹائی ہاتھ میں پکڑے حیرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ زوفشاں نے پہلی بار اسے پینٹ شرٹ میں ایسے تیار دیکھا تھا۔ بال کچھ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اشتیاق اور غیر متوقع خوشی کے عکس اتنے پیارے تھے کہ وہ دیکھتی چلی گئی۔ نظر لگا دیں گی آپ؟ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا تو زوفشاں کی نگاہ از خود جھک گئی۔ نیچے بیٹھ کر اس نے جھمکا اٹھایا تو زوفشاں نے جھکے سر کے ساتھ ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا؟ وہ انجان بنا پوچھ رہا تھا۔ میرا جھمکا؟ جس مان سے اس نے میرا جھمکا کہا تھا، فصیح حیدر کا دل جھومنے لگا تھا۔ تو یہ معمولی سے جھمکے اس نے یوں ہی تو سنبھال نہیں رکھے تھے؟ پہلے میری چیزیں لوٹائیے جو جاتے جاتے یہاں سے لے گئی تھی۔ یہ جھمکے میرے ہیں، یہ تو واپس نہیں ملیں گے۔ اور میرا سکون۔ دھڑکنیں منتشر کرتا گمبھیر لہجہ زوفشاں کے گالوں پر لالی بکھیر گیا۔ اتنا عزیز تھا تو تلاش میں نکلتے، اب نہیں ملنے والا۔ میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، کریں وعدہ؟ بڑی برجستگی سے جواب آیا تھا۔ فصیح کھل کر ہنسا تھا اور اس کے لبوں پر بھی شرمگی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وعدہ؟ یہ جھمکا اب میں خود اس وقت پہناؤں گا جب مجھے حق حاصل ہوگا، اور تب تک یہ میرے پاس رہے گا، ڈن کریں؟ اور یہ جھمکا نہیں تھا، یہ پہلے فصیح کا دل تھا جو وہ لے گئی تھی، اور اب زوفشاں کے وجود کا حصہ تھا جو فصیح نے رکھ لیا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو تھا۔ زوفشاں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اماں اعتکاف پر بیٹھنے والی ہیں، اس لیے وہ دونوں زوفشاں کی عیدی دینے جا رہے تھے۔ اس رشتے میں نصرت کا بڑا ہاتھ تھا۔ اسفند ہچکچا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے وہ گھر اور وہ لوگ، وہاں کوئی آسائش نہیں ہے، الٹا ڈھیر پریشانیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ سچ بات تو یہ کہ وہ بے یقین تھا۔ یہ بڑے بچپنے کی بات لگ رہی تھی اور بے وقوفی کی بھی۔ میں آسائشوں والے گھر میں رہ کر بھی خوش نہیں رہی، اور تم بھی جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان محبت نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کوئی وقتی کشش نہیں ہے۔ 3 سال ہو چلے ہیں۔ وقتی معاملہ ہوتا تو ختم ہو جاتا، کہ ان کا تو رابطہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے کلیہ سے جیا ہے۔ اب یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اسے اپنی زندگی پر اتنا تو حق ملنا ہی ہے، ملنا ہی چاہیے۔ بات جو بھی تھی، یہ اس کا لہجہ تھا جس میں ٹھہرے ہوئے سکون نے اسفند کو پرسکون کر دیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں اسے نصرت کے دکھ کا احساس ہوا تھا۔ اب بھی لائٹ براؤن جدید طرز کے شلوار قمیض پر دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلائے وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ وقت کے سارے ستم سہ لینے کے بعد بھی وہ اپنی عمر سے کہیں کم نظر آتی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اس نے اسفند کی نگاہوں کا خود پر رکنا محسوس کیا تھا، اور ان نگاہوں میں ایک تعجب آمیز احساس تھا اور کچھ ستائش بھی۔ میرا پرفیوم تو نکال دو۔ جان بوجھ کر وہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھاتا تھا۔ نصرت نے اس کا پسندیدہ پرفیوم نکال کر ڈریسنگ میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی۔ اس نے نرمی سے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا اور اپنے عین سامنے کھڑا کر لیا۔ وقت لمحے سیل رواں میں خش و خاشاک کی مانند بہتے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ایک تمہیں اب سوچتا ہوں تو کالج کے گراؤنڈ میں گھاس کو نرمی سے سہلاتی لڑکی یاد آتی ہے۔ مجھ سے بہت کچھ غلط ہو، شاید ہی غلط ہو، لیکن اس میں اکیلا ہی قصوروار نہیں تھا، تمہارے رویے کا بھی دخل تھا۔ زوفشاں کے ساتھ تمہارا جو رویہ تھا، اس نے میرے دل میں تمہاری جگہ بننے ہی نہیں دی۔ جب میں نے تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش کی، تم کوئی ایسی بات کر دیتی کہ میرے جذبات سرد پڑ جاتے۔ میں نے تمہارے رویے پر تمہیں کبھی نہیں ٹوکا، بس زوفشاں کے سلسلے میں کبھی تم پر اعتماد نہیں کیا۔ جہاں اعتماد نہ ہو وہاں محبت کیسے پنپ سکتی ہے؟ اور پھر تم نے ثابت کر دیا کہ میری سوچ غلط نہیں تھی۔ تم نے موقع ملتے ہی زوفشاں کے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی کرتے ہوئے 100 بار سوچتا۔ لیکن شاید یہ میرے اس ظلم کا رد عمل تھا جو میں نے تمہیں ماں بننے کے حق سے محروم کر کے کیا۔ اسفند غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن غلط وہ بھی نہیں تھی۔ اس نے حسد اور نفرت کے جذبے ہی پائے، وہی لوٹا دیے۔ اس نے نفرت کو نفرت سے شکست دینا چاہی۔ اگر وہ نفرت کو محبت سے شکست دیتی تو شاید آج خالی ہاتھ نہ ہوتی۔ اسفند نے اسے ماں بننے کے حق سے محروم رکھا تو اس نے بھی اولاد کا دکھ دینا چاہا۔ لیکن اب یہ سب سوچنا بیکار تھا۔ اب دونوں عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے تھے۔ قدرت نے جو کچھ مقدر میں لکھا تھا اسے بھگت چکے تھے۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، لیکن اپنے جذبوں کا صحیح اظہار نہ کر سکی اور تم مجھے نہ سمجھ سکے، ورنہ میری ایک محبت بھی کافی ہو سکتی تھی۔ بہرحال اب چلو۔ زوفشاں انتظار کر رہی ہوگی۔ موسم بڑا خوشگوار ہوا تھا۔
آسمان پر بادل تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ نصرت اور اسفند کے جانے کے بعد زوفشاں اپنے حصے کا کام نمٹا کر کمرے میں آئی تو فصیح ابھی مسجد سے نہیں آیا تھا۔ وہ نصرت اور اسفند کی لائی چیزیں ٹھکانے پر رکھنے لگی۔ زندگی میں سب پیارا تھا، لیکن ایک گرا دل میں مما اور پاپا کے حوالے سے ہمیشہ تکلیف دیتی تھی۔ بظاہر مسکراتے اور ایک دوسرے سے بات کرتے، وہ ایلیٹ کلاس کا کوئی مطمئن اور خوش جوڑا دکھائی دیتے تھے، لیکن یہ زوفشاں جانتی تھی یہ سب کتنا مصنوعی اور جھوٹا ہے۔ دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس رات سونے سے پہلے وہ فصیح سے پوچھ رہی تھی، اور فصیح کو وہ لڑکی یاد آ گئی تھی جسے دل نے ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور اس خواہش نے اسے کتنا تکایا تھا۔ میرا تو ایمان ہے دعاؤں کے ساتھ جو خواہشیں ہوں وہ بھی بنا کہے مل جاتی ہیں۔ اسے سب مل چکا تھا۔ اس کا محبتوں سے چور لہجے میں یہی کہنا بنتا تھا، آپ تو یہی کہیں گے۔ تو فصیح نے اسے اماں کے نگاہ کے فلسفے لے کر اس لڑکی کے بیوی بننے تک کا قصہ سنایا تھا۔ وہ حیرت سے دم بخود بیٹھی تھی۔ تمہیں دیکھ کر دل میں شعلہ سا لبکا تھا، لیکن اس شعلے سے خوشیوں کا گلزار بننے میں جو وقت لگا اس پروسیس کا نام دیا جا سکتا ہے دعا کرنے اور قبول ہونے کا درمیانی وقفہ۔ کبھی یہ مختصر ہوتا ہے، کبھی طویل، اور زوفشاں فصیح کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ نصرت اور اسفند کے لیے یہ وقفہ طویل ہو گیا تھا۔ وہ ان کے لیے دعا کر سکتی تھی، ایک معافی، ایک توبہ، یا درگزر کا کوئی ایک لمحہ کبھی کبھی سارے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ اور آنے والی رتوں میں خوشیوں کے کھلنے والے گلابوں کا بیج بھی۔ اسے دعا کرنی تھی کہ نصرت ملال رفتگاں میں مبتلا رہنے کے بجائے زندگی کے دامن سے اپنے حصے کی خوشیاں اکٹھی کر سکے۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ چاند رات کو جب اسفند اسے عمرے پر جانے کی خوشخبری سنائے گا، اور آنے والے سالوں میں ان کی قسمت میں ایسے دن بھی ہوں گے جب وہ زوفشاں کے بچوں کو گھر رہنے کے لیے لائیں گے، اور نصرت ایک بار پھر زندگی کی تھکن بھلائے ان کے من پسند کھانے بنائے گی۔ انہوں نے زندگی میں مشکلات کے سوا دیکھا ہی کیا تھا؟ ابھی تو قسمت نے ان کی ساری بہاریں انہیں لوٹانی تھی۔ ابھی وہ وقت تھوڑا دور تھا، اور تب تک زوفشاں کو صرف دعا کرنی تھی۔